এসো কাছে বসো, কিছু কথা বলো, এমন কথা যার পরিধি সীমানা ছাড়িয়ে সুদূরে মিলায় যাবে। এসো কাছে বসো, কিছু কথা বলো, এমন কথা যার পরিধি সীমানা ছাড়িয়ে সুদূরে মিলায় যাবে। এসো কাছে বসো। এমন কথা যা মনে রবে গো যাবার আগে, যাওয়ার পরে গো তোমার তরে। এমন কথা যা মনে রবে গো যাবার আগে, যাওয়ার পরে গো তোমার তরে। আমি তখন রব না হেথা, ধুলিতে মিশে যাব, তবুও তখন আগুন হাওয়া সবার কানে সেই কথা কয়ে কয়ে যাবে। এসো কাছে বসো, কিছু কথা বলো, এমন কথা যার পরিধি সীমানা ছাড়িয়ে সুদূরে মিলায় যাবে। এসো কাছে বসো। জীবন নামের মাঝি ঠিকানা ভুলে গেছে, পালের দড়ি সব খুলে গেছে। জীবন নামের মাঝি ঠিকানা ভুলে গেছে, পালের দড়ি সব খুলে গেছে। অজানা পথ, অজানা নদী, পাশে যদি থাকো তোমার আঁচল হাওয়ায় উড়ে পালেরই মতন সেই পথে নিয়ে নিয়ে যাবে। এসো কাছে বসো, কিছু কথা বলো, এমন কথা যার পরিধি সীমানা ছাড়িয়ে সুদূরে মিলায় যাবে। এসো কাছে বসো, কিছু কথা বলো, এমন কথা যার পরিধি সীমানা ছাড়িয়ে সুদূরে মিলায় যাবে। এসো কাছে বসো, কিছু কথা বলো। जो है वो 12 बार पंप करता है। अगर आसनों में कुछ करना है तो सूर्य नमस्कार। दुनिया में जो स्टडीज हुई हैं, अभी कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है कैलिफोर्निया में, वहां का एक लेटेस्ट स्टडी है। उन्होंने सूर्य नमस्कार को दुनिया में सबसे पावरफुल, दुनिया में सबसे पावरफुल जितनी भी तरह की क्रियाएं हैं, जुम्बा करो, एरोबिक्स करो, डांस करो, कुछ भी करो, उन्होंने अगर बोला कि 12 बार सूर्य नमस्कार किया जाए जमीन पर, मतलब घास पर, फर्श पे नहीं, तो आपकी बॉडी के सारे चक्र, एनर्जी व्हील्स, पूरी एनर्जी, और जब उसके बाद की ऊर्जा चेक की गई तो हमारे हार्ट की पंपिंग जैसी होनी चाहिए, जैसी लंबे उम्र जीने के लिए चाहिए, उसी रिदम में पाई गई। कछुआ अभी तक के लिविंग प्राणियों में सबसे लंबी उम्र जीता है। तो कछुआ इतनी लंबी उम्र क्यों जीता है? क्योंकि उसका 1 मिनट में हार्ट जो है 12 बार पंप करता है। अगर आसनों में कुछ करना है तो सूर्य नमस्कार। दुनिया में जो स्टडीज हुई हैं, अभी